selamat siang. Hari ini saya cancel untuk mengadakan video call karena pasti anak-anak banyak yang tidak mengikuti video call karena berbagai alasan. Jadi supaya lebih efektif saya membuat video ini supaya kalian semua bisa mendengarkan dan melihat jawaban atas soal-soal yang sudah saya berikan di LKS. Saya akan membahas soal yang terakhir, yaitu Daily Assessment Test Chapter 4. Ini kebetulan yang saya bawa bukunya Derangga Alif kelas 8A ya. Jadi saya mulai page 56 until 58 ya. Number 1, I am student of second grade ya. Yang nomor 1 ini jawabannya M. I am, to be-nya M. I am a student of second grade. He is, karena pakai present simple jadi pakai is. Yang kedua jawabannya C. He is a student of junior high school. There bla 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 36. 36 lebih dari 1, jadi kita pakai are bukan is. There are 36 students in my class. Many-nya dihapus, itu salah ketik. Sudah ada 36, tidak perlu many lagi. My classroom is lovely and clean. There is whiteboard and a blackboard in front of the class. There are some bla 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 in the wall. Some apa ya? Yang lebih dari 1. Some ashtray itu asbak, tidak boleh ada asbak karena tidak boleh ada orang merokok di sekolah. Broom, sapu, tidak mungkin karena ini hanya 1. Pictures, ini salah satu yang memungkinkan. Clock juga tidak mungkin karena hanya 1. Kenapa pictures? Ada S-nya karena dia lebih dari 1. Di sini tulisannya some. Pictures adalah gambar atau lukisan. Jadi di dalam satu kelas biasanya ada beberapa gambar atau lukisan yang ditempel di dinding. Terus bla bla bla. Number 5 itu ada clock. Oh, tidak ada jawaban, tidak ada pertanyaannya. Ada clock watcher, ada clock maker, ada clockwise. Clock watcher itu tidak ada. Kata-kata clock watcher itu tidak ada, jadi pasti salah. Clock ada. Clock itu jam dinding. Clock maker itu orang yang membuat jam dinding, pembuatnya atau pengrajinnya. Kalau clockwise itu memutar sesuai dengan arah jarum jam. Jadi ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya, ke kanan. Memutar dari arah searah dengan jarum jam itu artinya clockwise. Nomor 5 ini bonus, tidak perlu dikerjakan karena tidak ada pertanyaannya. The following greeting card, lanjut ya, is for questions number 6 to number 8. Jadi nomor 6 sampai nomor 8 menggunakan card ini sebagai pertanyaannya. Kita baca dulu. Dear Tasha, this card comes with living wishes especially for you. Happy New Year 2018. Love, Susan. The purpose of the text above is, tujuannya apa? Purpose itu tujuan. Tujuan teks itu apa? To invite someone to a New Year celebration, untuk mengundang seseorang di New Year celebration. To remind someone about the New Year, mengingatkan seseorang untuk memperingati tahun baru. To greet someone for the New Year, memberikan ucapan kepada seseorang. To inform everyone about the New Year, bukan everyone, ini hanya Susan saja yang diberi. Berarti apa? To greet someone, yang betul adalah untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada temannya, yaitu si Susan ini. Si Tasya ini. The receiver of the greeting card is, receiver adalah penerima. Siapa yang menerima? Tasya, betul. To wish you lots of happiness today. The underlined word has the same meaning with underline. Underline meaning artinya happiness, artinya apa? Sorrow itu menderita. Lugubriousness itu apa? Lugubriousness, gloominess, gloomy itu malas-malasan. Felicity yang benar. Felicity itu keberkahan, sangat menyenangkan. Felicity. Terus the following text ini nomor the following text is for questions number 9 to 9 and 10. Dear Anita, wish you many happy returns of the day. May God bless you with health, wealth, and prosperity in your life. Happy birthday. Love, Melinda. What does Melinda do for Anita's birthday? She returns love. Dia mengembalikan cinta atau sayangnya. She wishes her many happy returns of the day. Banyak dia mengharapkan atau dia mendoakan si Anita ini many happy returns of the day. She gives her prosperity. Prosperity itu kemakmuran atau kesejahteraan. She shares her health. Dia membagikan, salah ya, yang B yang benar. Terus lanjut. What is the writer's purpose in writing the text above?
Tujuannya apa? Pasti selalu ada itu purpose, refers to, seperti itu. Purpose-nya apa? To announce someone with someone's birthday, untuk mengumumkan seseorang ulang tahunnya seseorang. To entertain the readers, untuk menghibur. Tidak menghibur, dia tidak sakit. Jadi to give warm wishes, mendoakan secara kehangatan doa kepada seseorang, kepada ulang tahunnya seseorang. To congratulate, oh salah, yang benar itu yang C. Congratulate itu mengucapkan selamat someone on her success. Belum tentu orang yang ulang tahun itu sukses ya. Jadi mungkin pas waktu ulang tahun sakit kan nggak tentu. Jadi bukan harus sukses. Sukses itu sesuatu achievement atau kegiatan yang sudah dia lakukan dan berhasil, itu sukses. Terus nikmat rasa food restaurant, ini for number 11 until 14. There is a new restaurant near my house at Alam Asri Street number 55 Mekarsari. The restaurant is big and cozy. What is cozy? Cozy is nyaman ya, nyaman, bisa untuk relax, nongkrong ya. Cozy. It has large parking and plenty of flower plants. You should try its oxtail soup and dorayaki cake. Oxtail itu sop buntut. And dorayaki cake, tahu ya dorayaki. The taste are so delicious. It also gives discount for student. Just show your student's ID when you pay at the cashier. Jadi, how does Nikmat Rasa Food Restaurant look like? Look like itu kelihatannya seperti apa atau suasananya seperti apa? It's apa? Far and cozy. Enggak. It's crowded and dirty. Enggak juga. It's large. Large itu sama dengan big, besar. And comfortable. Cozy is mean comfortable. So the answer is C. What is the specialty menus there? Apa menu spesialnya di sana? Oxtail soup and cake. Ya. And then what kind of restaurant is it? Jenisnya restoran apa ini? Family restaurant, kids restaurant, old fashioned restaurant. Old fashioned itu restoran yang makanannya makanan rumahan kayak gitu, itu old fashioned. Teenager restaurant, I think it's family restaurant because apa ya, it is also lady restaurant. Tapi ini ada students can teenager, oh it's okay, teenager ya, boleh ya, teenager, karena dia pakai orang anak-anak muda yang dipromoin tuh yang masih sekolah. It has large parking and plenty of flower plants. What does the word it refers to? Nah, refer to, saya bilang tadi yang biasanya keluar itu purpose atau refer to. Refer to itu mengacu kepada. Jadi kata it di atas itu, it has large parking and plenty of flower plants. What does the word it refers to? Kata it di kalimat di atas, it has itu artinya apa? It itu mengacu kepada siapa? It kan kata ganti untuk benda, ya kan? Nah, berarti kalau kita harus kalau supaya kita tahu it itu menggantikan siapa, kita harus membaca kalimat sebelumnya. It has large parking. Ini kalimat ke 1, 2, 3, line 3. The restaurant is big and cozy. It has large parking and plenty of flower plants. Jadi kalimat sebelumnya adalah the restaurant is big and cozy. Berarti it menggantikan siapa? The restaurant. Ya, yang B ya jawabannya. The restaurant is big and plenty. It has, dia memiliki. Siapa yang memiliki? Ya restoran itu tadi. Next. The following text is for question number 15 to 17. On the cabinet in front of the sofa, there is
Oh, ini tidak ada komanya ya, yang kalimat paling atas tuh. On the cabinet in front of the sofa, there is an aquarium with 4 goldfish, 3 anglefish, 2 black ghostfish, and aquatic plants in it. The goldfish has round bodies with gold scales and thin fins. The angelfish has oval, large thin bodies with black stripes. The black ghostfish has round long bodies with fins along its bodies. There is an artificial light to help the photosynthesis of the aquatic plants. There is also a water filtration system in the aquarium to maintain the cleanliness of the water. What is the text talking about? It's talking a aquarium and things in it. What is the text about? Nah, ini ditanyain. The writer's pet, the writer's aquarium, the writer's hobby, the writer's gold fishes. Jadi jawabannya adalah B, the writer's aquariums. Penulis akuariumnya penulis. Where is the aquarium? In front of the cabinet, on the sofa, between the cabinet and sofa, on the cabinet. Jawabannya yang di atas sendiri tadi, on the cabinet, in front of the sofa. Nah, berarti bukan di atas sofa, bukan di depannya kabinet, bukan di atasnya sofa, atau bukan di antaranya kabinet dan sofa, tapi di atasnya kabinet. What is cabinet? Do you know what is cabinet? Cabinet is locker, kalau kamu tahu, yang lemari plastik tuh. Locker, laci-laci itu. Next, number 17. What are there in the aquarium? Apa aja yang ada di dalam akuarium? Fishes and aquatic plants, house amphibians and decorative plants, house amphibians and aquatic plants, lagi sama aquatic plants, satunya decorative plants beda. Fishes and decorative plants. Yang benar adalah A, yaitu fishes and aquatic plants. Plants-nya tidak didekor, di sini tidak ada keterangannya. Banyak fish dan aquatic plants-nya. Next, number 18 and 19 using this text in the box. There is a cute cat at my cousin's house. She called it Pussy. She always meow when I meet her. It likes sitting on the sofa in front of the television. Pussy is fat and has sharp yellowish eyes and thick, soft brown fur. Pussy loves eating fish. My cousin feeds it almost every day. What is the text about? The writer's pet? No. The writer's cousin's cat? Yes. Bukan penulis yang punya cat ini, bukan penulisnya, tapi cousins-nya, sepupunya yang punya ya. Terus, where does Pussy like sitting? Beside the sofa, behind the sofa, in front of the sofa, on the sofa. Nih, it likes sitting on the sofa. Sudah tahu ini, kenapa kok salah-salah? Look at the picture. You can see the picture. What picture is that? That's a kitchen picture. Where is the location of refrigerator? Do you know what is refrigerator? Refrigerator is kulkas. Itu ada di sebelah sini, ini yang berdiri tinggi di sebelahnya microwave di bawah itu. The refrigerator is next to the television. Is there any television there? I don't think so. That's not a television, right? The refrigerator is after the gas stove. The refrigerator is on the chair. The refrigerator is behind the wall. Kalau di behind the wall berarti dia nggak kelihatan. Up to the gas. Ya, yang benar itu. I think the black one is yang hitam ini. Masa televisi? Masa di situ ada televisi? Bukan ya. The refrigerator is, you can bisa menjawab
bisa menjawab A atau B ya. Stove-nya itu di atasnya, terus yang ini di sebelahnya ya, bisa A atau B. Jadi jawabannya bisa A atau B ya. Lanjut. There bla 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 a beautiful house near the village. Karena a beautiful berarti rumahnya hanya satu. Berarti pakai is. Kalau menyatakan keadaan yang sekarang, keadaan itu dan seterusnya, near the village kan rumah nggak mungkin pindah-pindah ya, berarti pakai is. Kalau was atau were itu simple past tense. Past continuous tense. In our living room, di living room kita ada 4 chairs. Ini kan sudah ini sekarang juga masih ada kan, berarti there are. Ada beberapa kursi dan meja, berarti there are, bukan there were. Are there any mangoes in the fridge, Mom? No. No, karena are there berarti there are. Excuse me, bla bla bla. A student called Andrea in this class. Is there, bukan there is. Kalau there isn't, there-nya dulu, itu there-nya harus di depan. Maksudnya itu there-nya harus di awal kalimat atau bukan pertanyaan. Kalau kalimat tanya itu to be-nya duluan. Jadi is there, are there. Kalau barangnya satu itu is, kalau lebih dari satu itu are ya, diingat-ingat. Saya sudah jelaskan ini. Terus yang number 25, there is a big table bla 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 in the middle of the room. Di tengah-tengahnya ruangan, berarti mejanya ada di tengah-tengahnya ruangan, di dalam atau di luar? Di dalam ya, betul. In. There is a big table in the middle of the room. Lanjut, rearrange these words into meaningful sentences supaya sentence ini jadi berarti. The worktop fruits a dish full on the there is. Pasti there is. There is a dish. There is a dish. Dish itu apa? Dish itu piring atau tempat makan. There is a dish full of fruits on the worktop. Apa itu worktop? Di atas tempat kerja. In front of is standing son, her and daughter, the mother. The mother is standing in front of her son and daughter. Apa itu daughter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Next, are sitting the son and smiling at each. Jadi nanti saya ulang ya pas terakhir. Are sitting the son and smiling at each other, the daughter at the worktop. Kok worktop terus ya? Aku kurang tahu. Worktop itu harusnya workshop mungkin ya. Oke, lanjut aja. Worktop itu suatu tempat kerja. The daughter and the son. Ya. And the son bisa dibolak-balik ya, the daughter and the son atau the son and the daughter. The daughter and the son are sitting and smiling at the worktop.
all beautiful cupboards are there? There are beautiful cupboard there is a window. There is a window behind the mother. Terus the living room, the television. Oh, I watching the television. I am watching the television in the living room now. Terus look at the book picture. Look at the picture in the book. Look at the picture in the book. The left side on the street bookstore. The bookstore is on the left side of the street. The bookstore is on the left side of the street. Coat behind my door I hang. I hang my coat behind the door. Ya, saya ulang nomor 1. Yang bagian B, rearrange these words into meaningful sentences. There is a dish full of fruits on the worktop. Terus, number 2, the water is standing in front of, the mother ya. The mother is standing in front of her son and daughter. Number 3, belum ini tadi. She is holding a vase in her hand. She is holding her vase in her hand. Ya, innya satu aja itu kebanyakan tuh. Number four, the daughter and the son are sitting and smiling at the worktop. Terus number 5, there are beautiful cupboards on the wall. Number 6, there is a window behind the mother. Number 7, I am watching the television in the living room now. Look at number 8, look at the picture in the book. Number 9, the bookstore is on the left side of the street. Number 10, I hung my coat behind the door. Ya, itu jawaban dari bagian A dan bagian B. Yang selanjutnya adalah kerjakan final test semester. Tuh, kalau kamu sudah mengerjakan final test semester, nanti saya jelaskan juga sebelum ulangan ya. Kita bahas lagi minggu depan yang final test semester ini, kita bahas lagi minggu depan. Sekarang saya tutup dulu. Terima kasih. Kalau yang masih belum jelas bisa menanyakan kepada saya atau membaca lagi chapter 4 ya. Oke, terima kasih. Good afternoon.